با عرض احترام و صمیمیت بی‌اندازه خدمت شما بیننده عزیز شبکه ورزش نشر نوبتی برنامه هفته ورزش رو منظورتون می‌گردانیم. این نوبت ما هیئت ایجادی برنامه کوشش به خرج خواهیم داد تا جالبترین اطلاعات ورزشی هفته سپری شده را با نوار و عکس‌ها یا حداقل معلومات عاید به برگزاری آن به معرض شما رسانیم. در استودیو با شما این نوبت من فریدون سفرزاده خواهم بود. همکنون بیاید می‌بینیم که هفته سپری شده در حیات ورزشی کشور چه چوره‌بینی‌ها و نوگانی‌ها به وقوع پیوست. سراول توجه کنید به سرخط گزارش‌ها. با استفاده دادن ورزشگاه مرکزی ناحیه دوستی از جانب پیشوای ملت، سورو کمپانی قهرمانی لیگ کسبی فوتزال در سال 2021. آغاز مسابقه جمهوریوی از رشته وزن برداری میان ورزشکاران امکاناتشان محدود در شهر کولو. برگزاری آخرین فستیوال فوتبال میان دختران در شهر دوشنبه. تجلیل روز بین المللی جودو در مناطق گوناگون تاجیکستان. ضمن سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان روز 28 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دوستی ورزشگاه مرکزی را موردی بهره برداری قرار دادند. ورزشگاه مرکزی ناحیه دوستی در دایره نقش چهاره‌بینی‌ها بخشیده به جشن بزرگ 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان با مبلغ گذاری دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. پیشوای ملت به واسطه با کارهای ساختمانی ورزشگاه از نزدیک آشنایی پیدا کرده و ورزشکاران و مسئولین بهره پیشرفت کار مصلحت‌های مفید دادند. ورزشگاه با طرح معاصر بنیاد شده از میدان مرکزی، صحنه نمایش، موضع بالا پوشیده برای مهمانان و در قسمت زیر نشستگاه‌ها حجره کاری از جمله حجره ناظر، داوران، حجره تکنیکی، لباسی بازیکنی و مربیان با تمام شرایط مساعد ساخته شده است. همزمان در اطراف ورزشگاه نهال و درختان همیشه سبز و گل‌های آرایشی شنانیده شده‌اند که ساکنان می‌توانند از این زیبایی هنگام سیر و گشت بهره ور گردند. همکنون با بنیاد و با استفاده دادن چنین ورزشگاه امکانیت‌ها برای جوانان و نورسان و ساکنان ناحیه دوستی بیشتر گردیده در سمت تشکیل تمرین‌های همه‌روزه، گذرانیدن مسابقه‌های گوناگون ناحیوی و ولایتی و تشکیل چهاره‌بینی‌های ورزشی شرایط‌ها فراهم گردید. دسته سورو کمپانی هفته جاری در بازی پنجم سلسله بازی‌های فینالی لیگ کسبی فوتسال تاجیکستان در شهر دوشنبه دسته سپر را شکست داده قهرمانی لیگ در سال 2021 گردید. در مجمع کمیته انداز شهر دوشنبه بازی پنجم و حل کننده سلسله بازی‌های فینالی لیگ کسبی فوتسال تاجیکستان میان دسته‌های سورو کمپانی شهر دوشنبه و سپر شهر خوجند برگزار گردید. 4 بازی پیش انجام داده دسته‌ها با حساب عمومی 2-2 مساوی بود و این واخری طلایی هر دو دسته به شمار می‌رفت. بازی دسته‌ها در حضور 2000 مخلص جریان گرفته با نتیجه 2-1 به فایده دوشنبگی‌ها به فرجام رسید. گل‌ها را در هیئت دسته سورو فیضعلی سرداروف، محمد شریپوف و از هیئت تیم سپر وختن ککلیا به هدف رسانیدند. همین طور دسته سورو کمپانی قهرمانی لیگ کسبی فوتسال تاجیکستان در سال 2021 گردید. قبلا دسته سورو سالهای 2018 و 2019 غالب این لیگ گردیده بود. کل مخلصان دسته سورو کمپانی را تعریف و توصیت میگویم که اونا در کشور ما در سرتاسر کشور زیادند و امسال اونا ارزنده بودند، ارزنده توانستند قهرمان شوند.
در شهر دوشنبه روز 30 اکتبر آخرین فستیوال فوتبال میان جوان دختران در ورزشگاه دوشنبه آرینا دایر گردید که تعداد زیادی اشتراکچیان را به هم آورد. طبق نقشه چهاربینی‌های فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فستیوالی آخرین برای جوان دختران 6 تا 13 ساله در شهر دوشنبه برگزار گردید. در فستیوال مذکور تعداد زیادی دختران اشتراک کرده در ورزشگاه با یاری مربی هر گونه عملهای ورزشی را اجرا کردند. در عموم تعداد 3000 نفر دختران در همه گونه فستیوال هایی که فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای دختران برپا کرده است شرکت ورزیدند. هدف برگزاری چنین فستیوال ها این جلب بیشتری دختران به فوتبال می باشد. پس از فستیوال امروزه الکی دسته های فوتبال زیر 12 و 13 ساله دخترانه تشکیل کرده شد و چنانه که به ما اطلاع دادند سال آینده میان این جوان دختران مسابقه ورزشی عاید به فوتبال برگزار می گردد. مسئولین لیگ فوتبال بانوان کشور در آینده نقشه دارند که چنین فستیوال ها را زیاد گردانند و هرچی بیشتر دختران را به ورزش رقم یک سیاره یعنی فوتبال جلب نمایند. نوریه از خردترین اشتراکچیان فستیوال امروزه محسوب می شود. امروز فستیوال بود، بازی کرده، خیلی خوشحال شده با ما تحفه دادن. من میخوام آینده فوتبال باز شوم. در فرجام فستیوال به هر یک اشتراکچی از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان لباس ورزشی، توپ، بالاپوش، جوزدان برای گرفتن توپ و دیگر لوازمات ورزشی انعام کرده شد. هفته سپری شده روز 26 اکتبر در ناحیه جبر رسول فی ولایت سوخت بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان و به خاطر گرامی داشتی استاد ورزشی اتحادیه شوروی مهراب جان آدینف در تالار ورزشی ده زرافشان مسابقه جمهوریوی عاید به گشتن ملی برگزار گردید. در مسابقه گشتنگیران از همه مناطق کشور از روی 10 بزم میانی هم مبارزه بردند. اشتراک تماشابینان نیز در تالار نظررس بود که به دستگیری گشتنگیران آمده بودند. در مسابقه بیش از 60 نفر ورزشکار از شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، ولایت‌های سوخت و ختلان و مختار کوهستانی بدخشان فعالانه شرکت ورزیدند. در ادامه مسابقه 20 نفر گشتنگیر به دور نهایی را خط گرفته مبارزه را برای به دست آوردن نشان ادامه داد و در فرجام به غالبان مسابقه جمهوریوی نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون گشتنگیری مدال و افتخارنامه ها و دیگر تحفه های خاطروی انعام کردند. از سن 7 سالگی با همین گشتن مشغول هستم. حرکت میکنم در دیگر دولت ها در خارج از کشور معروفگری کشور تاجیکستان شدم. 2 حریف خود را شکست داده در پول فینال نیم نهایی قرار دارم. حرکت میکنم امروز در این مسابقه جای اول را اشغال نمایم. ورزش میکنم، خودم را سالم حس میکنم. ورزش بهترین چیز است. جوانان اومده به ورزش مشغول شوند. در سراحالی ترین ناحیه ولایت ختلان، کوشانیان، جوانان و نورسان بیشتر بر رشته بدمینتون مراغ ظاهر کرده در مسابقه ها به گرفتن دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. هفته روان با اشتراک نمایندگان فدراسیون بدمینتونی آسیا در این ناحیه سمیناری نظریوی عملی گذرانده شد. به خاطر رشد و نمو و دریافت و سفربر نمودن ورزشکاران نمود بدمینتون جمهوریمان و مسابقه های گوناگون داخلی و خارجی در تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ناحیه کوشانیان با اشتراک نمایندگان فدراسیون بدمینتون آسیا سمیناری نظریوی و عملی برگزار گردید که در آن بدمینتون بازان دسته ولایت ختلان شرکت نموده دوام 2 روز بار دیگر طرز و اصول و همه نازکی‌های این رشته ورزش را تلقین کردند. در این چهاربینی ورزشکاران هم به طور عملی و هم به طور نظریوی از مسئولین نازکی‌های رشته بدمینتون را آموختند. مقصد اساسی چنین چهاربینی این پیش از همه دریافت چهره‌های نوی ساحه و سفربر نمودن آنها به مسابقه‌های بین‌المللی و آسیایی به حساب می‌رود. قابل ذکر است که بعد انجام کارهای آموزشی عملی با اشتراکچیان چهاربینی امروزه از جانب نمایندگان فدراسیون بدمینتون آسیا لوازمات‌های ورزشی تقدیم کرده شد.
ҳафтаи равон рӯзи 30 октябр дар маҷмӯаи варзиши шаҳри Кӯлоб мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба вазнбардорӣ миёни варзишгарони имконияташон маҳдуд оғоз гардид, ки дар ин чорабинӣ шумораи зиёди варзишгарон аз шаҳру навоҳии мамлакат ширкат варзиданд. зимни оғози мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба вазнбардорӣ байни варзишгарони имконияташон маҳдуд, ки бахшида ба истиқболи 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст, таъкид гардид, ки варзишгарон дар ҳайати 5 даста аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ давоми 2 рӯзи дигар бо ҳам сабқат мекунанд. ҳамчунин дар ин чорабинӣ дар баробари писарон духтарон низ ширкат варзида барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ талош меварзанд. қобили зикр аст, ки мусобиқаи вазнбардорӣ миёни иштирокчиён басо ҷолибу хотирмон ҷараён гирифта, баъди ба даст овардани ғолибият беҳтарин варзишгарон ба давраҳои ниҳоӣ роҳ ёфтанд. чорабинии мазкур бо дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб баргузор гардида истодааст. чорабинии мазкур аз 2 рӯз иборат аст ва рӯзи аввал наврасон ва бонувон ва дар рӯзи дуюм байни калонсолон нерӯсанҷӣ баргузор мегардад. дар рӯзи аввали мусобиқа варзишгарон аз рӯи 5 намуди вазнбардорӣ бо ҳам рақобат мекунанд ва дар рӯзи дуюми мусобиқа бошад беш аз 40 нафар варзишгар барои дарёфти 7 маҷмӯи медалҳо муборизаро идома медиҳанд. ғолибон ва беҳтарин варзишгарон дар фарҷоми мусобиқа бо нишон ва дипломҳои масъулини баргузории мусобиқа қадришиносӣ карда мешаванд. дар шаҳри Кӯлоб рӯзи 30 октябр бо мақсади муайян намудани дастаи мунтахаби кишвар оид ба гӯштини тарзи озод байни наврасони муассисаҳои тайёрии варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ин риштаи варзиш байни наврасонии солҳои таваллуди 2004-2006 миёни 100 варзишгар оғоз гардид. зимни ифтитоҳи мусобиқа масъулини кумита, собиқадорон, мураббиён ва ҳам варзишгарони маъруфи кишвар иштирок карда баргузории чунин мусобиқаҳоро баҳри дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ ва сайқал додани маҳорати варзишгарони наврас муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни муассисаҳои варзишӣ аз намуди гӯштини тарзи озод баргузор гардидааст. байни сину солҳои таваллудашон 2004 ва 2006 бахшида ба таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар рӯзи аввали қозмоӣ аз рӯи 6 вазни қозмоӣ рафта истодааст, ки ин ноғ аз тамоми минтақа, шаҳру вилоятҳо иштирок карда истодаанд. зимнан дар ин мусобиқа варзишгарон аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ба ҳам омада баҳри дарёфти роҳат ба мусобиқаҳои байналмилалӣ талош меварзанд. тибқи иттилои сардовари мусобиқа дар рӯзи аввали нерӯсанҷиҳо асосан варзишгарони дастаи хатлон 2 шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд аз худ маҳорату малакаи баланди варзишӣ нишон дода ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ даст ёфтанд. дар фарҷоми рӯзи аввали мусобиқа, ки байни наврасони солҳои таваллуди 2004-2006 ҷараён гирифт, ғолибон ва ҷоизадорон бо нишону дипломи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб қадришиносӣ карда шуданд ва ҳоло дастаҳои Хатлон 2 ва шаҳри Душанбе пешсафи мусобиқа маҳсуб мешаванд. бинандагони гиромӣ, мо дар бахши хабаррезаи барнома ба шумо аз дигар чорабиниҳо ва рӯйдоди варзишии кишвар ба таври кӯтоҳ ва ихчам маълумот медиҳем. таваҷҷӯҳ кунед.
дар бахши рушди варзиш имрӯз мо ҳайати эҷоди барнома оид бар рушду равнақи риштаи ҷудо дар ноҳияи Файзобод ва намогузорише аз таҷлили рӯзи байналмилалии ҷудо дар тамоми қаламравии мамлакат манзуратон мегардонем. Пайгири ин бахши барнома бошед. яке аз намудҳои маъмули варзише ки миёни дигар риштаҳои варзиш дар ноҳияи Файзобод миёни ҷавонон маҳбубият дорад, ин гӯштини тарзи ҷудо мебошад. ҳамин ҷост ки дастпарварони толори мазкур ҳам дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ва ҷумҳуриявӣ ба хазинаи дастовардҳои варзишии ноҳияи Файзобод медал овардаанд. дар ин толори барҳавои варзишӣ 40 нафар ҷудокор дар ду баҳс зери роҳбарии Абдулқодир Зокиров машқварзӣ мекунанд. худи Абдулқодир Зокиров дар самти варзиш фаъолияти пурсамар дошта, аз соли 2003 то ба имрӯз шогирдони зиёдеро ба воя расонидааст. аз ҳама шогирди муваффақи ӯ Маҳмадшариф Наҷмиддинов мебошад, ки ҳам аз намуди гӯштини ҷудо ва ҳам самбо дар мусобиқаҳои берун аз мамлакат ба гирифтани нишони тилло мушарраф гардидааст. ҳамарӯза ҷудокорон дар толор усулҳои гуногуни ин риштаро омӯхта, ҳоло омодагӣ барои ширкат дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявиро дида истодаанд. дар риштаи ҷудо бениҳоят завқмандон бисёр шуда истоданд. аз вақте ки таътил шуданд, хоҳишмандон низ зиёд шуданд. ба мисле ки духтарҳоям уже хоҳиши машқу тамрин дар риштаи ҷудоро доранд, мо онҳоро қабул кардем. ҳафтаи дар 3 маротиба машқу тамринашон гузашта истодааст. хоҳишмандон бисёр ҳастанд, қабул карда истодем, машқу тамрин рафта истодааст. мушкилӣ надорем. аз тарафи мактаби варзишӣ кумитаи кор бо ҷавонони бахши кор бо ҷавонони ноҳия миннат дорем ки дастгирӣ ҳаст, дастгирии онҳоям ҳаст. бо дастгирии он касо ҳаст ки моро мисол ба ҳамин ягон камбудӣ нест, ба ҳама шароито таъмин мекунам. дар риштаи ҷудо бояд ҳамон варзишгароне ки бениҳоят завқманд ҳастанд, бисёртар бо онҳо кор кардан. дар кор ин ҷудо яке аз беҳтарин намуди варзиш аст. роҳи мулоим, роҳи интихоби ҳаёти зиндагиро дорад. варзиши худ як муаррифгарии миллат аст, на ки балки ҷудо бинед ки ба мисли Расул Бохиёв, Комроншоҳ Устокиён, Темур Раҳимов, Хоҷазода Беҳрӯз чӣ қадар дар арсаи байналмилалӣ кӯшишу талош мекунанд ки мисол парчабардори ватан бошанд. хело бениҳоят дар риштаи ҷудо дар ноҳияи мо ҳам завқмандон бисёр аст. дигар наврасони толор низ ба гӯштини ҷудо меҳри бештар доранду рӯз то рӯз шумораи эшон дар ин толор меафзояд. муҳаммади Парвиз шукрона аз фазои сулҳу суботи мамлакат карда, давоми 3 сол мешавад ки ба ин пайроҳаи риштаи ҷудо баҳри музаффарият рахти сафар бастаасту дар назди хеш мақсад гузоштааст, то номбардори диёру миллати хеш бошад. ман дар тарзи гӯштини ҷудо 3 сол шудааст ки ман машқу тамрин мекунам. ман дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён гаштам. мо дар ин машқу тамрин бо сифати аъло машқу тамрин мекунем. ман дар оянда ба мисли паҳлавонон ҷузудистон мехоҳам парчамбардори миллат шавам, ба мисли Расул Боқиёв, Саймин Раҳимов, Темур Раҳимов. паҳлавонон мехоҳам парчами кишварамонро баланд бардорам.
бинандагони арҷманд, инҳо буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки давоми ҳафтаи сипаришуда рақам хӯрданд. Агар аз рӯйдодҳои навини варзиши кишвар бохабар шудан хоҳед, пас пайгирии барномаи мо бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар дар шаҳру ноҳияи шумо ягон чорабинии варзишӣ доир мегардад, бо аксу навор ба мо фиристед. Мо онро дар барномаи хеш намоиш хоҳем дод. Саломату сарбаланд бимонед. Хайр.